Good morning, class. Good Morning, morning, sir. sir. Morning, sir. How are you today, guys? Fine. Excellent. Good. Are you sure you are fine, Yola? You look very tired today. Everything is Yes, okay? sir. I'm fine. Okay. Everything all right. All right. Okay. Are you guys ready to study? Yes. Yes, I'm sir. ready. Sir. Okay, let's start the class. So today we are going to learn about demonstrative pronouns. Have you ever heard about demonstrative pronouns, guys? No, Not sir. yet, sir. Okay, No, no. sir. Let's see these words. Maybe you will be familiar with these 4 words. The first one is this, these, that, and the last one is those. Are you guys familiar with these 4 words? Cuma yang itu Nasar, yang di sama that. Oke, ada yang familiar sama this yang and that. Yang lain? Familiar? Cuma di, sir. Oke, good job. Sir, this dan that. Oke. Familiar semua, sir. Oke, ada yang familiar semua. Oke, let's go to the explanation. So these 4 words, we are going to learn about this together. But first of all, I want you to repeat after me. This. This. Is. Okay, good job. Once again, this. This. Is. Okay, good job. These. These. Okay, These. this one is sounds like there is at This. the end of the word and it sounds longer. Okay. Next. That. That. Okay. That. good job. That. And the last one is those. 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 Good job, everyone. So you already know how to pronounce all of the words. Okay, so next is, what is this? This is a phone. Jangan langsung tahu, Cuk, cara jawabnya. Langsung aja phone gitu. HP, sir. Langit. Langsung apa? Pura-pura bego dulu, Han. Jangan langsung pintar, Cuk. Oh, lah. Anak Siap, SMP, siap. anak SMP. Okay. So, what is this, guys? HP itu, sir. Handphone, sir. Okay, Itu, good Mister. job. Sir, megang HP. Okay, so I am holding a phone. Saya sedang memegang HP ya. So, when Yes, people sir. ask you, what is this? You can say, this is a phone. Okay, repeat after me. This is a phone. This This is Is a phone. phone. Okay, look at this. Perhatikan ya. Oh, salah guys. Aku lupa slide-ku sendiri. Oke. This is a phone. Oke, sudah tadi ya. Geser ke bawah. Nah. Oke, next. Ntar dulu sekali lagi ya. Yo, wifi-mu tuh kayaknya jaringannya lagi nggak bagus ya? Ya, Masih di mute. jangan di mute dong, sayang. Aku, bukan Ikal. Enggak, kamu yo. Tadi kamu sempat nge-lag gitu loh, kayak 2 kali. Oh iya, berarti lagi. Oke, Like. lanjut. Iya. Oke, what are these? Ada yang tahu what are these? Buku. Bahasa Inggris itu kayaknya, sir.
Ya, betul. Buku bahasa Inggris ya. So, when people ask you, kalau ada orang yang tanya, what are these? Kita jawabnya, these are two books. Repeat after me. These are two books. Tuh, These Bu. are two Two books. books. Oke. Kalian perhatikan ya, di sini ada pertanyaan what is this? Lalu jawabannya this is a phone. Dan ada pertanyaan what are these? Dan jawabannya adalah these are two books. Kita coba perhatikan satu-satu agar lebih clear, lebih jelas. So, what is this? This diikutin oleh is, lalu diikuti dengan bendanya, a phone. Kenapa diikutin is? Karena bendanya only one, hanya satu, yaitu singular. Nanti kita akan perhatikan lagi di slide selanjutnya supaya lebih jelas. Jadi ketika ada yang bertanya, what is this? Kita jawabnya, this is a phone. Sesuai dengan bendanya, this is a phone. Oke, kita lihat lagi contoh yang kedua. Oh, salah. Bukan contoh yang kedua ternyata. Oke, next. Oke, semuanya perhatikan ya. Semuanya perhatikan dengan this, penjelasan di this. Jadi this means ini in bahasa Indonesia. Oke, this means ini in bahasa Indonesia. This is used for singular. What is singular? Singular adalah bendanya cuma satu. Oke. This is used when the thing is near. Ketika bendanya dekat. And you can touch. Ketika kalian bisa menyentuh bendanya, bendanya cuma satu. Dan kalian mau bilang ini, berarti kalian pakainya this. This is bla bla bla. Kita lihat coba contoh videonya. Kita ulangi lagi ya guys, nggak kelihatan di sini. Mukanya tertutup. Look at the example in the video ya. Oke, ini contoh benda yang singular dan bendanya dekat dan bisa disentuh. So you can use this. So contoh. So the example is what? Oh sorry. So the example is this is a glass. Oke, this is a glass. This artinya ini diikutin oleh is. Kenapa diikutin is, Yola? Karena apa tadi bendanya? Hanya ada satu, Sir. Oke, karena bendanya hanya satu atau singular, maka kita menggunakan is. This is, lalu bendanya apa? Sebuah gelas berarti a glass. Is that clear? Yes, Sir. Oke, Yes, sir. Yes, sir. next slide. What are these? Oke, what are these? Pertanyaannya, what are these? So the answer is, these are two books. Ketika orang bertanya, what are these? Terus dia pegang benda, what are these? So the answer is, this. Setelah this diikuti oleh are. Lalu bendanya, two books. Ingat, karena bendanya lebih dari satu, di belakangnya harus ditambahin s. Two books. Oke, to make it clear, let's see the explanation. Kita perhatikan penjelasannya. This means ini in bahasa Indonesia. Sama artinya ini. Apa yang membedakan dengan yang sebelumnya? Yang membedakan adalah this is used for plural. This digunakan untuk benda yang plural atau lebih dari satu. This is used when the thing is near. Oh, salah guys. Bujur. Ya. BTW itu pluralnya typo ya. Ya udah nggak apa-apa. So this is used when the thing also is near, ketika bendanya dekat,
and you can touch. Tetapi yang membedakan dengan yang sebelumnya adalah di sini bendanya more than one, lebih dari satu. Let's watch the video. Kita coba tonton videonya. Oke, so plural, more than one. Bisa dilihat ya, gelasnya ada 3, and they are near, and you can touch. So, you may say, kalian bisa bilang, these are 3 glasses. Oke, these are 3 glasses. Ada 3 gelas. Oke, next. Aduh guys, kok nggak bilang, jadi agak susah ngomong. Oke. Oke, next. What is that? Adrianto, Semongko. you know what is that, Adrianto? Semangka, Sir. Semongko. Yeah, that's right. Itu adalah semangka. Okay. So, when the question is, what is that? What is that? Ingat, what is that? Kita jawabnya, that is a watermelon. Oke, that is a watermelon. Jadi tidak langsung bilang watermelon, tetapi harus diikutin dari lihat bentuk pertanyaannya. What is that? What is that? Jawabannya tinggal dibalik aja. That is a watermelon. Let's see the next. Oh, salah. Maaf ya, aku lupa-lupa slide-ku, guys. Nggak apa-apa. Pelan-pelan ya, Kak. When people ask you, what is that? Ingat ya, ketika orang bertanya, what is that? Jawabannya adalah that, lalu diikuti oleh is. Sama seperti yang sebelumnya tadi, is digunakan ketika bendanya singular atau cuma satu. Lalu apa bendanya? A watermelon. So, that is a watermelon. Oke. Oke, next. What are those? What are those? Ini apa, guys? Ini buah apa ya? Apel. Apel, Sir. Apple. Kira-kira Sora tahu nggak jawabannya gimana? Tadi kan Mister sudah bilangin tuh. Kalau what is that, jawabannya that is a watermelon. Tinggal dibalik aja. Kira-kira Sora sudah tahu belum? Kalau what are those, kira-kira jawabannya seperti apa? Tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Sir. It's okay. Don't afraid to make mistake. Those are 3 apples. Oke, kita coba lihat jawabannya Sora. Apakah benar? Oke, benar. Give applause to Sora dulu. Oke, so those are 3 apples. Jadi cukup dibalik saja jawabannya. Ketika pertanyaannya, apakah itu? Dia sambil menunjuk. Apakah itu? So we answer those. Lalu diikuti oleh are. Karena bendanya more than one ya, plural. 3 apples. Ingat, jangan lupa ditambahin S di belakangnya. Ingat, jangan lupa ditambahin S di belakangnya. Oke, next. So, that means itu in bahasa Indonesia. That artinya itu dalam bahasa Indonesia. That is used for singular. That digunakan untuk yang bendanya only one, singular, cuma satu. That is used when the thing is a bit far. Agak sedikit jauh ya, ketika bendanya ada sedikit jarak dengan kita. And you can point it. Kalian bisa menunjuk ke arah benda tersebut. Kita coba lihat contoh dari videonya. Salah guys. Ternyata ini belum dimasukkan animation guys. Bentar ya guys.
Oke, kita coba perhatikan videonya agar lebih jelas. Oke, singular, only one. It's a bit far and you can point it. Jadi ketika bendanya agak sedikit jauh, kalian memakainya that, yang artinya itu. Kita lihat contohnya. Oke, as you can see in the slide. Oke, ada jarak. Ada jarak yang berjarak dan orangnya menunjuk ke arah benda tersebut. And he can say, dia bisa bilang, that is a fan. That diikuti oleh is karena bendanya only one. That is a fan. Itu adalah sebuah kipas. Next explanation. Those means itu. Those juga artinya itu dalam bahasa Indonesia. Tetapi apa yang membedakan? Those is used for plural. Atau yang bendanya lebih dari satu. Those is used when the thing is a bit far. Ketika bendanya ada jaraknya sedikit dengan kita, agak sedikit jauh. And you can point it. Sama saja, tetapi perbedaannya dengan that itu adalah bendanya kalau di those itu plural. Let's watch the video. Okay, plural, more than one. It's a bit far. You can point it. Okay, ada jaraknya ya guys. Itu contohnya. Contoh benda yang those seperti itu. Okay, let's see the examples. Anjay. Waktunya habis, guys. Let's see the example. So, ketika ada jarak seperti ini dan orang tersebut menunjuk, he can say, those are for owls. Those, diikuti oleh are, karena bendanya lebih dari satu, for owls. Jangan lupa ya, owl-nya ditambahin dengan s, karena more than one. Is that clear? Okay. Yes, sir. Sir. Okay. We are going to go to the exercise. So I have asked you in our group that you have to download this application. You can see the logo. Application that you can find in Google Play Store and also in App Store. The name of the application is English Pronouns. So you can download this application and we are going to do some exercise there.